Hi guys, I can't really say maayong adlaw today because it's been a difficult day in Cebu and for the other areas affected by the earthquake. Kung taga Cebu and really sa tibok Pilipinas, ana na jud ta ang mga linog ug bagyo, and I remember especially back in 2013 kanang naigot ta og linog, dili jud ko katog sa Mumbai kay mahadlok ko nga walay mata during aftershocks. And then nagyulanda pa dyan. That time, murag dark jud kaayo ang panahon, kalisod ra one after another, pero human pila ka adlaw, pila ka buwan, pila ka tuig, nibangon ra gihapon ta. Hinaot, magtinabangay tang tanan, isip Cebuano, isip Pilipino, isip tao, magtinabangay tang tanan gikan sa atong gobyerno, pribadong sektor, o tanang mga membro sa katilingban para taon makabangon tagdalian ning grabe nga trahedya. Ako aghago ng tanan nga please support ta sa mga volunteer of donation drives kutob sa ato ang makaya kay para sa matabangan og dali atong mga igsuon nga nanghinahanglan jud karon. Anyways, ampo og amping tang tanan, mubangon ta Cebu, padayon ta Cebu.